Hands up guys, mga ni ang tower crane sa USGR guys sa construction. Ang ngalan ni sa kumpanya guys o construction, Vineyard Construction guys. Mga ni ang tower crane. Taas kayo guys no. Oh, yung sumpay guys oh. Grabe ka taas guys. Og mao ni ang mga rebante sa USGR Vineyard guys. Tara, mao ni sila guys na doon rin sa kuan guys nga makita rin sa Nistar guys o SM Seaside guys. Tara, oh Nistar guys oh. Doon ra kayo ni guys sa amo ang gitrabaho guys. O naasay mga bahay diri guys, mao ni ang SM Seaside guys o Nistar, mao ni ang Pasil guys, mao ni Pasil oh. Grabe Pasil guys oh. Sa Pisport, Dulho, grabe mga baya guys, mga dagang kayo nagpuyo diri guys. Kuyaw inigsunog ani guys. Dagang jud makuha na ni guys, maapila ni guys kay sikit-sikit ang baya ni guys oh. Dara guys, mga sakyanan. Mga sakyanan ni dire guys oh. Sa amo ang gitrabaho guys. Tuoy ra kayo guys oh, mga sakyanan no. Kita ra kayo mga sakyanan guys padung sa Talisay. San Roque. Kini guys mao ni usa ka tripante guys, usa ka helper guys nga ang trabaho ra ni guys pwede ra maglakaw-lakaw, yahay ra kayang trabaho guys. Mao ni ang niya si Jasper Haba. O kini guys mga building guys oh. Dagan kay mga building guys. Doon ra kay sa mga building guys oh. Kita kay mga building guys oh. Oh. Hands up guys. Mga bukid guys dapit sa Naga San Fernando Carcar. Kini guys oh. Diri guys mao ni na swimming pool guys katong kuan guys nga naay Amerikano guys. Nagligo-ligo dia sila guys. Diri guys oh. Na ako sa mao ni ang Gaisano Capital South guys. Kanan na lang guys, og salamat sa akong video. Please subscribe, share, and like. Thank you guys. Amping to Dixon.